अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन जो एक हफ्ते के बाद हमेशा हमारी ज़िंदगियों में फिर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाना जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई मानी नहीं रखता, जुम्मे का दिन हो या बाकी के दिन हो। इस वक्त हम एक तदफीन के लिए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया उसने एक दिन अपने अल्लाह के हुजूर हाज़िर होना है और फिर इस्लाम में ये बताया सिखाया गया उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कब्र के हवाले करना। हमारे एक बहुत ही करीबी अजीज़ कह लें, हमारे बुज़ुर्ग कह लें, उनका अपने इलाके में बहुत ही एक नाम था। मोहतरम सईद भट्टी साहब सैंती जुनूबी सरगोदा से बड़ी उन्होंने खिदमत की वहाँ के किसानों के लिए। बात कल जिक्र ख्याल में बताया लोगों ने कि किस तरह गरीबों के लिए वो उनका दिल नरम रखते थे। जब वो अपने कारोबार में जो उनकी खाद की दुकान थी लोग आते थे तो बाज़ का वो कहते थे इस वक्त पैसे नहीं हमारे पास, तो उनको दे दिया करते थे कि ये इनकी ज़रूरत है। बहरहाल आज उनकी यहाँ तदफीन है। और मैं ये भी बताता चलूँ, अमूमन जर्मनी के अंदर जो फ्रैंकफर्ट में ज़्यूड फ्रीडहोफ है, जिसको हम अमूमन क्या कहते हैं, मरकज़ में होने की वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ पसंद करते हैं कि वहाँ जो है वो तदफीन हो। लेकिन अब एक नया जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लोग अपने घरों के पास, यानी जो अगर कोई बच्चों में से किसी ने घर खरीदा हुआ है तो जो उसके करीबी कब्रिस्तान है कोशिश करते हैं कि वहाँ तदफीन हो। आज क्लाइन कार्बन में इनकी तदफीन है। आपने देखा होगा कि अक्सर नमाज जनाजा एक दफ़ा पढ़ा जाता है और फिर उसको, लेकिन क्योंकि यहाँ जर्मनी में या यूरोप में लोग दूर दूर से अपने प्यारों को अलविदा करने के लिए या आखिरी दीदार के बाद कब्र के हवाले करने के लिए आते हैं, तो फिर उनके लिए कब्रिस्तान में भी एक दफ़ा तदफीन से पहले जो है वो जनाजे का दोबारा पढ़ने का इंतज़ाम कर दें ताकि वो शामिल नहीं हो सके। पहली दफ़ा वो ज़रूर शामिल हो सकें। ये इलाका जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये कार्बन का इलाका है और कार्बन को 2-3 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया हुआ है, क्लाइन कार्बन, ग्रोस कार्बन और एक कार्बन वो कार्बन भी आएगा। तो ये कब्रिस्तान क्लाइन कार्बन, इसको छोटा कार्बन कहते हैं। जर्मनी में आपने एक चीज़ शायद ना देखी हो कि जितने छोटे छोटे गांव हैं, जितने इलाके हैं, उनमें उन्होंने ये जो है कब्रिस्तान का इंतज़ाम किया होता है। तो अभी ये देखिए यहाँ ये क्लाइन कार्बन ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये जो कब्रिस्तान में जाने वाला रास्ता है इस सड़क पे सीधा जाएगा और फिर हम ये खेतों खलिहानों के अंदर से होते हुए कब्रिस्तान पहुँचेंगे। हर तरफ खेत हैं, किसानों ने अपनी मेहनत कर ली हुई है जो पूरी करेंगे क्या तेरी आजिज़ बशर, ताकि जो लोग हैं उनके लिए ये तकलीफ ना हो जब वो आए कर बयां सब हाजत रवा चेहरा देखने के लिए देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी तादाद में ख़वातीन सामने खड़ी हैं। ये देखें कितनी खामोशी है, तुझको मिटाना कल्ब से नक्शे दुई किया हुआ है।
سر جھکا بس مالک ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات، ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات، جن کی خاطر رات لٹا دی چین نہ پایا ساری رات، جن کی خاطر رات لٹا دی چین نہ پایا ساری رات، ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات، ان کے اندیشوں نے دل میں کیسے گھبرا کر، ان کے اندیشوں نے دل میں کیسے گھبرا کر، سینے کے دیواروں در سے سر ٹکرایا ساری رات، سینے کے دیواروں در سے سر ٹکرایا ساری رات، ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات، خوب سجی یادوں کی محفل مہمانوں نے تاپے ہاتھ، خوب سجی یادوں کی محفل مہمانوں نے تاپے ہاتھ، ہم نے اپنا کوئلہ دل دہکایا ساری رات، ہم نے اپنا کوئلہ دل دہکایا ساری رات، ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات، ان سے شکایت کس منہ سے ہو جن کے ہوں احسان بہت، ان سے شکایت کس منہ سے ہو جن کے ہوں احسان بہت،
جن کی کومل یاد نے دکھتا دل سہلایا ساری رات، ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات۔ روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد، روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد۔ کون پیا تھا کون پریمی، بھید نہ پایا ساری رات۔ کون پیا تھا کون پریمی، بھید نہ پایا ساری رات۔ وہ یاد آئے جن کے آنسو تھے غم کی خاموش کتھا، وہ یاد آئے جن کے آنسو تھے غم کی خاموش کتھا۔ میرے سامنے بیٹھ کے روئے، دکھ نہ بتایا ساری رات۔ میرے سامنے بیٹھ کے روئے، دکھ نہ بتایا ساری رات۔ ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات۔ بچے بھوکے گریاں ترسا، دیپک کی لو لرزا لرزا، کٹیوں نے افلاس کے بھوت کا ناچا سایہ ساری رات۔ ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات، جن کی خاطر رات لٹا دی چین نہ پایا ساری رات۔ ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات۔